प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अति बहुमूल्य नाम रे प्रभु को दास भाव में आपण मान प्रत्येक को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज आपण मान सम्मुख में गोटे छोट प्रसंग नहीं प्रभु का वाक्य रखापी चाहे। आ प्रसंग शीर्षक हूँ आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। प्रसंगर शीर्षक है आपण प्रेम रे पड़िछंती कि। विशेषकर संवादटी युवा मान जो स्कूल कॉलेज रे पढ़ती जो मानकर विवाह बयस हो ना पर्यंत बा से विवाह बयस पाद दौरान मुझे पांचटी परामर्श रखापी चाहे। जो माने प्रेम रे पड़िछंती बा प्रेम रे पड़ापी जाउछंती सेमान को निमंते मु पांचटी परामर्श रखापी चाहे जा वास्तव में आम युवा मान को साहाय्य करिवो जेपरि सेमाने आग को ध्यान देवे से माने प्रेम करने पूर्वर बा विवाह रे आग को बढ़िया पूर्वर। प्रथम विषय कहवाई चाहे आपण प्रेम रे पड़िछंती कि यही प्रसंग रे कहवाई प्रथम विषय है निज बयस को ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्वर आपणार बयस को देखंतु। आपण जदि 20 वर्ष कम प्रेम रे पड़ंतु नहीं, प्रेम न कले भल नचेत आपण को शिक्षा आपण को भविष्य एपरिक आपण को चरित्र मध्य नष्ट हो पारे एवं आपण सब क्षेत्र रे अक्षम हेबे। आपण को भविष्य तो अंधकारमय हेबो किंतु ता सहित आपण शिक्षा मध्य उत्तम भाव में संपन्न करि पारिबे नहीं एवं आपण को चरित्र मध्य कष्ट पाइबो। प्रभु को दास भाव में कहवाई चाहे शारीरिक आवेग और आतुरता को नियंत्रण व संयत करंतु। कारण कौन करवा उचित बा अनुचित ता आपण जानि न थांती एवं एहा द्वारा आपण विराट भूल करि बसिबे। आपण कहवाई चाहे प्रथम विषय आपणकर बयस को ध्यान दियंतु। एहा मोर प्रेम करिवार बयस कि। कारण आज आम जो जगत में जहाँ देखुचु आम चतुर्पार्श्व जहाँ देखुचु स्कूल कॉलेज पढ़ुवा पिला माने टीन एज पिला माने विशेषकर आपण बयस जो रही से आग पछाऊ किसी विचारती ना से विभिन्न माध्यम से आकर्षित हुंती आउ से समय भूल कर बसंती जे से जहाँ करवा उचित नुहे समय अनुसार जहाँ करवा उचित नुहे ताहा कर बसंती। प्रथम विषय आपन जतले छात्र अवस्था रही से समय आपन को शिक्षा को गुरुत्व देवे, आपन को भविष्य को गुरुत्व देवे। आग शिक्षा आग भविष्य आग चरित्र तापर आपन चयन करिवे आपन काहा को भल पाइबे बा बाहा हेबे यह द्वितीय विषय अटे। तेणु आपण माने प्रथम रे जो बयस को ध्यान दियंतु। यहाँ मोर प्रेम करिवार बयस कि। प्रेम रे पड़िबा पूर्वरु आपण ध्यान दियंतु जे आपनकर प्रेम करिवार बयस हिची कि। आ द्वितीय विषय पाठ पढ़ा और भविष्य गठन को अधिक ध्यान दियंतु। आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्वरु आपनकर पाठ पढ़ा एवं भविष्य को अधिक ध्यान दियंतु। आपण युवावस्था रे उत्तम भाव में पाठ पढ़ी भविष्य गठन करबा समय जदि आपण भविष्य गठन करिवे नहीं परवर्ती समय रे आपण कांदिबे। कारण आम जो समय बसवास करुछु शिक्षार अधिक गुरुत्व रही। भविष्य निर्माण रे आपण को शिक्षार आवश्यकता अधिक रही। जदि उत्तम भविष्य आपण चाहूचंती तेबे आपण को उत्तम भाव में पढ़ा को पड़िबो। किंतु जदि आपण प्रेम रे पढ़िबे आपण को पाठ पढ़ा एवं भविष्य गठन रे व्याघात सृष्टि हेबो। मैं आपण कहवाई चाहे जदि ए दुईटी विषय आप नष्ट करेंगे आग को आपण कि समाधान नथिबो। आपण पथभ्रष्ट हेबे एवं जीवन सारा हंतसंत हेबे। पाठ नथिले भल प्रस्ताव भी आसे नहीं। पाठ पढ़ी नथिले आपण भल जॉब भी करि परिबे नहीं, निज गोड़े ठिया होई परिबे नहीं। आपण को भविष्य अंधकारमय हो। तेणु आपण प्रेम रे पड़िबा पूर्वर आज अनेक युवा पुओ झील माने किशोर अवस्था
बा स्कूल पढ़ा बयस प्रेम पढ़ी से पाठ पढ़ा से भविष्य को नष्ट करिसेंती एपरिक से चरित्र नष्ट होईछि एवं परवर्ती समय से कांदिबा पड़ी आ कांदिबा छड़ा किछि न थाए। तेणु आपण को हमर द्वितीय परामर्श जे पाठ पढ़ा और भविष्य को अधिक ध्यान दियंतु। जदि आपण प्रेम पढ़ी वर्तमान आप चिंता करि पारिबे। आ तृतीय विषय आपण जो पुओ बा झियो को भल पाउछंती बा भल पाइबा को जाउछंती से संपर्क को टिके ध्यान दियंतु। जांको सहित आपण अल्प समय मध्य एते घनिष्ठ होइछंती आ द्रुत गति आग को बढ़ी चली मारी चली वास्तव में से कौन आपण उपयुक्त पात्र बा पात्री अटंती। ए प्रेम संपर्क को नहीं आपण भविष्य गठन करि पारिबे कि? टाइम पास करंतु नहीं। पाठ पढ़ा समय टाइम पास नहीं, भविष्य गठन करने समय टाइम पास नहीं, चरित्र टाइम पास करा जाए नहीं, विवाह संपर्क आग को बढ़िया समय टाइम पास करा जाए नहीं। तेणु आपणकर ए संपर्क रे भविष्य संपर्क रे आपन ज्ञान सीमित थिबारु आपण जो पुओ बा झियो सहित संपर्क स्थापन करुछंती, बंधुता स्थापन करुछंती, से संपर्क आपण सचेतन हेबा दरकार। प्रेम सामयिक उत्तेजना नुह, टाइम पास नुह, या अति चिंता करके आग को बढ़िया पड़ो। आज युवा माने घर बाहर जाई बाहर रही पाठ पढ़ती, स्कूल कॉलेज रे रुहंती, यूनिवर्सिटी रे रुहंती, एकाठी रुहंती, मिसिकी ट्यूशन पढ़ती, ट्यूटोरियल रे जानती एवं अजଣା अचिन्ना व्यक्ति मान परे भरोसा करी निजर सर्वस्व समर्पण कर दियंती। यह कौन ठीक? आपण सबू बदलाई पारिबे, जीवन साथी बदलाई पारिबे नहीं। तेणु चिंता करंतु, प्रार्थना करंतु, अपेक्षा करंतु एवं परिवार को मध्य ध्यान दियंतु। जहाकू प्रेम करुछंती भविष्य रे बाहा हेबे तो से पुओ बा झियो जो परिवेश रुहंती आपण से परिवेश तो खाप खाई रही पारिबे तो? से पुओ बा झियो जो परिवार आसे से परिवेश तो आपनकर बंधुता स्थापन हो पारिबो तो? आमे बेले बेले भाबू नहीं से मोर रिलेटिव, से मोर कजिन, भाव प्रवणता आउजी पड़ी किछि भूल करंतु नहीं, किछि भूल करंतु नहीं। मु कहिबा पई चाहे अविश्वासी सह तो प्रश्न उठु नहीं, विश्वासी हेले मध्य समय अपेक्षा करंतु। पुओ झियो परस्पर संपर्क रे टिके ध्यान दियंतु। प्रेम रे पड़िबा पूर्वरु या अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। मु गोटे शिक्षाविद भाव में कहू नहीं, गोटे साइकोलोजिस्ट भाव में कहू नहीं, गोटे प्रभु को दास भाव में कहूँ। कारण आपण भविष्य अति गुरुत्वपूर्ण अटे, आपण चरित्र अति गुरुत्वपूर्ण अटे। यही समय शिक्षा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। आगामी समय अशिक्षित लोक मान स्थान बहुत कम थी, कारण शिक्षा नथिले आपण कोठे ठिया ही पारिबे नहीं। तेणु ए प्रेम रे पड़िबा पूर्वरु आपण शिक्षा विषय चिंता करंतु, आपण भविष्य विषय चिंता करंतु। तापरे प्रेम प्रेम करबा पई बयस अछि, बयस कुआडे जाउ नहीं। आ चतुर्थ विषय मैं आपन सम्मुख रखिबा पई चाहे आवेग को नियंत्रण करंतु। आवेग को नियंत्रण करंतु। आवेग रे बशवर्ती है कि कोसे भूल करंतु नहीं। बाइबल कहे प्रेम को उत्तेजित करंतु नहीं। परम गीत तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए, प्रेम को उत्तेजित करंतु नहीं। मु बेल थाउ थाउ आपन को सतर्क कराउछि, प्रेम को उत्तेजित कला भली, आपण शरीर को उत्तेजित कला भली कौन से प्रकार टीवी प्रोग्राम आप देखु नहीं, ए प्रकार कौन से कार्यक्रम आप देखु नहीं जहां द्वारा आप उत्तेजित हो पारे। आपणकर आवेग को आप कंट्रोल कर पारे नहीं, ए प्रकार कार्यक्रम देखु नहीं, ए प्रकार मैगजीन आप पढ़ु नहीं, ए प्रकार वेबसाइट आप खोलतु नहीं, ए प्रकार यूट्यूब चैनल रे आप जानतु नहीं, ए प्रकार फ्रेंड्स आप रखतु नहीं। जदि आप पसंद करुछंती अपेक्षा करंतु एवं स्थिर होई रुहंतु, स्थिर भाव में निष्पत्ति नियंतु। यह मु कहिबा पई चाहे परम गीत तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए। मु आपन को पाई द्वितीय अंश पढ़ुची, प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुमे माने प्रेम को जगाओ नहीं कि उत्तेजना
करो नहीं। समय पूर्व प्रेम को उत्तेजित करंतु नहीं। ए प्रेम को उत्तेजित करबा पई एई माध्यम गुड़ा बहुत ए निशा द्रव्य, ए वल्गर मैगजीन, ए वेबसाइट, यूट्यूब, टीवी चैनल, अनेक टीवी प्रोग्राम, अनेक सिनेमा गुड़ा रही जा आपण को गातर पकईदेव। आज पिला माने जो भाव से प्रेम को आखि बुझा जाउछंती, या ब्रेक फेल गाड़ी भाया से कुआड़े जाऊँ जानते ना। एक कथा मुझे कहीं कहूँ, बयस कम थी आप दूरदृष्टि नुहति, सठिक व्यक्ति को आप चयन करें ना। ए संपर्क आप कहारी परामर्श भी नहीं पारे नहीं। तेणु भूल कर संभावना अधिक रही। गुप्त प्रेम कष्ट दिए, समस्या सृष्टि करे। तेणु आप कौन करेंगे, आवेग को आप नियंत्रण करेंगे, आपण आवेग को नियंत्रण करेंगे। आप ए प्रकार सांग सहित रुहतु ना, ए प्रकार चैटिंग करूँ ना, ए प्रकार माहौल को जातु ना जो आपंकर आवेग उत्तेजित हो आप भूल कर बसबे। आपण प्रेम पढ़ी कि प्रेम पढ़ा जाऊँच कि ये विषय गुड़ाक आप सतर्क होगा दरकार, जहाँ द्वारा आपणकर शिक्षा, आपण भविष्य, आपण चरित्र, एपरिक आपणकर परवर्ती जीवन बा जीवन साथी मंगलजनक हो पार। पंचम विषय आपण प्रेम पढ़ी कि प्रसंग रे पंचम विषय रखापी चाहे थरे आपण अभिभावक संपर्क रे भावी देखंतु। आपण पेरेंट्स, आपण निज घर लोक विषय टे भावी देखंतु। प्रेम करने समय कौन हुए, आम क्या विषय भावी न था। प्रेम पढ़ा पूर्व ना बापा ना माँ ना भाई ना परिवार ना ईश्वर ना मंडली किसी माइंड आस ना, केवल प्रेम ही देखा जाए। थरे आपण पेरेंट्स को कथा भावी देखंतु। आपणकर गोटे भूल निष्पत्ति आपण सबुदिन दुख आनी पारे। परिवार अपमानित हेबे, लज्जित हो पारती। आपण प्रेम संपर्कर परिणाम कौन हम आप जानती भी नहीं, जानती भी नहीं। गोटे भूल निष्पत्ति आपण को बहुत भूल, गोटे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट विषय अटे। प्रेम लाइफ रो बहुत इंपोर्टेंट विषय अटे। तेणु आपण को अति गुरुत्वपूर्ण भाव नेबार अछि। जगतर पिला माने जे भली भाबरे कहारी परामर्श लड़ती नहीं। पाठ पढ़ा समय, स्कूल पढ़ा समय जोठी देखले प्रेम रे पढ़ती, से लोक को जानी नहीं, चिन्ही नहीं। से लोकटा से कौ राज्यर, कौ भाषार, कौ गाँव तार पृष्ठभूमि कौन, से कि प्रकार किछि न भावी हृदय दे बसंती एवं परिशेष रे अपमानित होगा छड़ा किछि बलका न थाए। आपणकर गोटे भूल निष्पत्ति आपण जानती। पुओ झी मान को पचारिबा चाहे, कहवाई चाहे, आप जानती आपण माने आपण बापा माँ सब किछि अटंती। सानटी बेलू आपण सब कर आसी। आपन पाठ पढ़ेबा, आपन जत्न नेबा, आपन कैरियर तैयारी करबा। जदि बापा माँ आपण एत सब चिंता करुछंती, आपण थरे भी चिंता करेंगे नहीं बापा माँ को। स्वार्थी ही जिवे से तो स्वार्थी ही नांती, से स्वार्थी ही नांती। आपण जहाँ उत्तम ताहा करिसंती, किंतु आपण एते बड़ डिसीजन नेबा समय आपण पितामाता परामर्श केमिति नेबे नहीं। प्रेम अंध अटे आम जानू। तेणु अभिभावक, आत्मिक नेतृवृंद से परामर्श आम आशाबाड़ी सदृश अटे। सहमति क्रमे आगक बढ़ंतु, समय अनुसार आगक बढ़ंतु। पितामाता को लज्जित करी, पितामाता को अपमानित करी, पितामाता को हेय ज्ञान करी, साइड करके एक घरिया करके आपण को प्रेम रे आगक बढ़ी पारिबे। मु कहबा चाहे आपण को ये पांचटी विषय को ध्यान देवे। उचित व्यक्ति ठारू परामर्श नेबा को विलंब करिवे नहीं। जदि आपण किसी अग्रसर भी होइछंती, बाकी प्रकार फांदरे पड़ीछंती बा समस्या रे पड़ीछंती, आमे सब जानू। आज समय जहाँ देखा जाउछि, पुओ हुंतु बा झियो हुंतु, भल पाइबा सब ठीक अछि। जदि आपण ओहरी आसीबे, से आपण को अपमान करिवो, एपरिक आप मारिबा कथा मध्ये हम देखुछु। प्रेम रे फेलियर हेबे, जदि अपमानित हेबे, से कौन मध्य करि पारंती। प्रेम करबा समय समस्त भल देखा जाती, किंतु परवर्ती समय रे बहुत समस्या सृष्टि करे। तेणु विशेष करी मु युवा झील मान को कहवाई चाहे, घर बाहर रहा समय आपण माने बहुत सतर्क होगा दरकार, बहुत सतर्क होगा दरकार। आपण भावतु नहीं
ଯେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଥା ସମୟରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଳନାର ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗାତ ଅଟେ। ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜକୁ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଲୋକ ଭାବିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଏକାଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିତାମାତା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋକଠୋକ ମନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ସହିତ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଅଟେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟର। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାହା ହେବା ତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବି ଜାଣନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷମ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତୁରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଏ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ନିର୍ବୋଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି, ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ତା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜି ଏ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୟସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବାର ବୟସ, ନା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ବୟସ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ କି? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, କଜିନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ହେଇ ନପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପରିବେଶରେ ରହିପାରିବେ କି? ସେ ପରିବେଶ ତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେ କି? ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଢ଼େଇ ନେଇପାରିବ କି? ସାବଧାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା ଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ୱେବସାଇଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ସିନେମା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ଅପମାନ ନେଇ ଆସିବ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ସେମାନେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସରେ ବଡ଼, ଏପରି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ନ କରି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ନ କରି, ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଟିନେଜରେ ରହିଥିବା ସକାଶେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣ ବାପା ମା, ଆପଣ ପରିବାର, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅସମାନ ଜୁଆଳରେ ଯଚା ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ କେବେ ମିଶିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ତାହା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା, ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବେ, ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ସଭ୍ୟ ନାଗରିକ ହେବେ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବାହାଘର ଆଗେଇକି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କର। ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେମାନେ କାମରେ ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବୟସ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଝିଅର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।